Lapagan niyo ako, please. Ay, sorry. I'm sorry. Hi, Joseph. Hi, Paula. Polo. Eh, Paulo. Wala pa nga. 1645. Hayaan mo, lulutuan kita yun. Hindi mo pa nga nahuhulaan kung ano favorite ko eh. Guys, lapagan niyo ako. Ang bilis niyo mag-tap-tap ha. Abot agad tayo ng 9K. Tama. Adobong ano? Hello, Bangkok. Hi, June. Hi, Aladdin. Manok. Tama. Hindi kayo no, magaling. Hi, Nartalo. Hello, Regs. Hi, susi ka ba? Bakit? Basic shout out. Hello, Abs. Guys, lapagan niyo ako. Dali na. Magdadala na ako agad. Visit. Hello, Javier. Ang bilis niyo mag-tap, no? Baon talaga, tol. Juan Deli... Juan Des... Ah? Wala, di ko na. Hello, Michael. Hi, Evangelista. Dexy, mabuksan puso ko pag wala ka. Ano yung Dexy? Ano yung Dexy? Hello, King. Porky. Oh, taray, nagla-like na rin siya. Hello, Daniel. Hello, Cool Boy. Hello, Nikota. Uy, ano yung Dexy? Di kasi, okay. Bakit kasi Dexy? Di kasi Akala ko kung ano. Sorry, slow lang. Hello, Mando. Hello, Angie. Hello, Abs. You look like Indian. Yes, I'm half Indian. Oh, Mr. NJ? Hello? Ano? Nagmamagaling mag-type kasi siya. Nagmadaling type. Okay. Dex. Parang ano siya, kasama siya dun sa, ano na yun? Yung sa yung Stana words ba yun? Ewan ko. Ang alam ko lang dun yung sa at saka G eh. Tapos yung talaga. Hello, Secret. Hi, Osmate. Hi, Brad. Hi, Lala Popo. Hi, The Power. Thank you, The Power. Thank you. Hi, Amra. Thank you so much, The Power. Hello, Javier. Hello, it's me. Wait lang, guys. Nangunguna na naman yung sipon ko. Wow! 500 likes. Ang lakas nito ni Porky. Hello, Sammy! Iba pag may power talaga the best. Sira kayo talaga. Guys, pa 5 star nyo na ako. Tap-tap lang. Ang bilis ng kamay nyo eh, no? Ang dami nagtatap-tap. Good evening, Miss Beautiful Girl. Good evening! Hi, Pirate!